Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog nga guys, ipapakita ko sa inyo yung bagong feature ni Messenger. So kung hindi pa naka-update yung Messenger nyo, i-update nyo na yan guys. So madali lang mag-update. Punta lang kayo sa inyong Play Store. And then search nyo lang dyan yung Messenger. And then update nyo lang. So kung naka-update naman yan, i-open nyo lang yan at madadirect na kayo sa inyong Messenger. So tulad nun sa akin, open lang natin yan. And then, dyan, guys, makikita nyo na yung bagong feature ni Messenger. Makikita nyo dyan yung, guys, yung home at channel. Home, andyan yung mga kachat nyo, yung mga friends nyo na nakachat nyo. So, dyan nakalagay sa home. So, hindi na kayo mahihirapan. Kasi, nakaseparate na nga siya ngayon, guys. Yung, kung pupunta ka naman dun sa channel, makikita nyo naman dyan yung inyong mga group na sinalihan. So, hindi na mahirap hanapin, guys, kasi nakaseparate na rin yung group na sinalihan nyo. So, ganyan yung bagong feature ni Messenger. So, kung wala pa kayo nyan, i-update nyo na yung Messenger nyo para naman magkaroon or ma-separate na yung inyong mga friends sa group chat na sinalihan nyo. So, diba? Napaka-simple na ngayon ng Messenger. So, i-try nyo na yan, guys. Yun lang. And thank you for watching.